तो हेलो सांग मैंने तो आम पढ़ी इफ एल्स पर्यंत पढ़ी तो आज आम पढ़ा स्विच जावा स्विच कौन आज पढ़ा देखा जावा स्विच कौन ठीक अच्छे। तो जावा स्विच कौन ना यूज द स्विच स्टेटमेंट टू सिलेक्ट वन ऑफ मेनी कोड ब्लॉक्स टू बी एक्जिक्यूटेड माने कौन कहूँ आम स्विचटा यूज करते कि गोटे माने गोटे जिनस बहुत सारा कोड अच्छी माने जमी कि गोटे देख धर जाओ गोटे मेथड भितर कि किसी भितर जो माने बहुत सारा कोड माने कोड ब्लॉक गोटे गोटे ब्लॉक थाए कि दुटा ब्लॉक थाए आम दुटा ब्लॉक पर्यटन करते जो इफ एल्स रे जेटा कि एल्स इफ यूज करी तो जिते आमको ताठू बेसी दरकार माने 10टा हो पारे 5टा हो पारे 7टा 8टा एमती जिते भी हो पारे तो से आम कौन दरकार ना स्विच केस दरकार तो से आम स्विच केस दरकार। तो ये देख सिंटैक्स कौन देछि ना स्विच एक्सप्रेशन ठीक अच्छे एक्सप्रेशन रहा तापरे कौन से कोड भितर माने से ये भितर से ब्लॉक रहा से भितर आमर बहुत सारा कोड ब्लॉक रही देख तापर कौन केस देछि ये सब केस जिते ब्लॉक तार नाम रहा केस ठीक अच्छे। तो यहाँ कौन केस एक्स ठीक अच्छे केस एक्स रे कौन ना कोड ब्लॉक लिखिकी तुम ब्रेक कर सेमती केस वाई ठीक अच्छे। तो सेमती डिफॉल्ट रे भी गोटे थाए तो ये सब एटा खाली माने एटा सिंटैक्स तो आगु को देखा। तो कौन ना दिस इज हाउ इट वर्क्स ठीक अच्छे। द स्विच एक्सप्रेशन इज एभालुएटेड वंस द स्विच एक्सप्रेशन जेटा कि स्विचटा माने मेनटा स्विच एक्सप्रेशन इज एभालुएटेड वंस माने थोड़े ही सेटा हबो। द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन इज कंपेयर्ड विथ द वैल्यू ऑफ ईच केस हाँ माने कौन जो वैल्यू गुडा हबो से एक्सप्रेशन रो तो सबुर अलग अलग वैल्यू रहबो माने सब गुड़ाकर अलग अलग रही केस गुड़ाकर। तो इफ देयर इज ए मैच माने सेटा सब अलग अलग रहे तो इफ देयर इज ए मैच द एसोसिएटेड ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूटेड तब जेटा मैच हम सेटा एग्जीक्यूट हो ठीक अच्छे। तो तब कौन द ब्रेक एंड डिफॉल्ट कीवर्ड आर ऑप्शनल माने ब्रेक डिफॉल्ट हो ऑप्शनल एंड विल बी डिस्क्राइब लेटर दिस चैप्टर हाँ ये देखिए आगू आम the example below uses the weekday number or number to calculate the weekday name कौन कहना एग्जांपल टा कौन देखा ना गोटे वीकडे के 7 दिन थाए 7 दिन कौन कौन सेमती कौन अच्छे देखा से करा तो देखो ये देख एग्जांपल इन डे 4 ठीक अच्छे ये आम कौन नहीं ना वेरिएबल इन डे 4 माने डे 4 रे कौन अच्छे ही प्रिंट हम ठीक अच्छे। तो डे 4 कौन देखिए आम तो स्विच डे नहीं डेटा ये आम पास करिया तो डे 4 रे कौन अच्छी ना केस 1 2 3 4 4 रे कौन अच्छी देख 4 रे कौन अच्छी ना सिस्टम डॉट आउट प्रिंटल थ्रसडे तो सेटा ही हम तापर ब्रेक हो ठीक अच्छे आउ सब ब्रेक हो किसी प्रिंट हम से गोटे ही प्रिंट हम। तो देख केमती स्विच केस लिखा तो देखिले तो ये आम एक्सप्रेशन टा दबा जेटा कि आम भेरिएबल टा रहा ठीक अच्छे भेरिएबल टा ये आम एक्सप्रेशन भितर दबा तो आम तार भर कम कर डे 4 टा माने कौन कौन माने कौन बारटा से दरकार तो से आमको यहाँ करा पड़े। तो एमती केस 1 लिखी 7टा दिन लिखा पड़ो कहीं जो डेटा जोटा दरकार से आसो ठीक अच्छे। तो 7टा डेट 7टा दिन दरकार तो से केस 1 लिखिले प्रिंट कले क्या मंडे को तापर सेमती केस 2 रे कौन कले ट्यूसडे तापर हमरो 3 रे कले वेडनेसडे 4 रे कले थर्सडे तापर 5 रे एमती कि संडे पर्यंत 7 पर्यंत ठीक अछि। तो आमर एटी कौन जहाँ तो आम जहाँ दरकार सेटा ही हमको ये आउटपुट रे दबाक पड़े ठीक अच्छे। तो आमको से भैल्यू दबा भैल्यू कौन देते आम भेरिएबल भैल्यू कौन देते 4 तो 4 4 जेटा अच्छे से ही प्रिंट हम तो 4 कौन अच्छे ना थर्सडे थर्सडे प्रिंट हम आउट प्रिंट देख आउट देखिदे देखे भी दूसरी देखो थर्सडे ठीक अच्छे। तो थर्सडे कहीं अच्छी केस 4 जेटा हम पुणी ब्रेक हो ठीक अच्छे। फास्ट ये केमती चले देख स्विचटा केमती माने केमती चले देख स्विच आइला डे डे फास्ट केस आमर जो 1 रे चेक कर चेक अच्छी कि 1 रे नहीं ना आम सरी मुझे भूल कहदेली टे केस 4 माने सी डायरेक्ट ये स्किप कर 1 2 3 स्किप कर ठीक अच्छे पूरा फुल 3 स्किप 3टा स्किप कर डायरेक्ट 4 को डेब 4 रे कौन अच्छी 4 रे जदि देख ये 4 ने देखिए 8 दे देखा देखा 8 दे गोटे एरर आसो
ଏଇଟ୍ ଦେଇଦେଲେ କ'ଣ ଆସୁଛି ଦେଖିବା। ତ ଏଠି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଜାଣି ହଉନି, ଆମେ ଜାଣିବା ପରେ ମାନେ ଆମର ପ୍ରୋଗ୍ରାମିଂରେ ମୁଁ ପୁରା ଡିଟେଲ୍ସ ଜଣାଇବି। ତ ଏବେ ପାଇଁ ଏତିକି ଜାଣିଥାଉ ଯେ ଫୋର୍ ମାନେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଫୋର୍ ଯୋଉଟା ଅଛି, ଦେଖ ଯଦି ଆମେ ଡାଉଟ୍ ରହୁଛି ଯଦି ତମର ମୁଁ ଏଇଟା କ୍ଲିୟର କରିଦେଉଛି। ତମେ ଫୋର୍ ଦେଲା ମାନେ ଯୋଉଥିରେ ଯୋଉ ଡିଟେଲ୍ସ ଥିବ ସେଇଟା ଆସିବ। ଯଦି ଆମେ ଏଇଠି ଦେଇଦେବା, ଆମେ ଏଇଠି ଦେଇଦେବା କ'ଣ ୱାନ୍ ଦେଇଦେବା, ୱାନ୍ ଦେଇଦେଲେ କ'ଣ ଅଛି, ୱାନ୍ର କ'ଣ ଅଛି ମଣ୍ଡେ ଅଛି, ମଣ୍ଡେ ଆସିବ। ଯଦି ମଣ୍ଡେ ଆସିବ ଦେଖ ମଣ୍ଡେ ହିଁ ଆସିବ। ଦେଖ ମଣ୍ଡେ ଆସିଲା, ତ ଏବେ ବୁଝିପାରୁଥିବ କେମିତି କ'ଣ ହଉଛି। ତ ସୁଇଚ୍ କେସ୍ର କାମ ହେଉଛି ଏଇଟା। ତ ତାପରେ କ'ଣ କହୁଛି ନା ବ୍ରେକ୍ କିୱାର୍ଡ, ଠିକ୍ ଅଛି। ବ୍ରେକ୍ କିୱାର୍ଡ କ'ଣ, when java reaches when java reach a break keyword, it break out of the switch loop, switch out of the switch block, ঠিক ଅଛି। ତ ଯେତେବେଳେ ଆମର ବ୍ରେକ୍ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଜାଭା ଜାଭା ଯେତେବେଳେ ରିଚ୍ ହବ ମାନେ ବ୍ରେକ୍ କିୱାର୍ଡକୁ ଆଇବ, ତ ଇଟ୍ ବ୍ରେକ୍ସ ଦ ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ସୁଇଚ୍ ବ୍ଲକ୍, ମାନେ ସେଇଠି ଭାଙ୍ଗିଦବ। ଯେତେବେଳେ ଆମର ସେ ମାନେ ପହଞ୍ଚିବ ଜାଭା ଆମର କଡ଼ଟା ଏଠି ପହଞ୍ଚିବ, ରନ୍ ଯେଟା ହଉଛି ଧରାଯାଉ ଆମର ଏଇଠି ପହଞ୍ଚିଗଲା, ଏଇଠି କାମ ସରିଲା, ଏଇଠି ଆସିଗଲା, ତ ଏଇଠୁ ହିଁ ଆମର କଡ଼ଟା ବନ୍ଦ ହବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଏଇ ଜାଗାରୁ ହିଁ ବ୍ରେକ୍ ହିଁ ବନ୍ଦ ହବ, ଆଉ ତଳକୁ ଯିବନି, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଏଇଟା ହେଲା ସେଇଟା କାମ। this will stop the execution of more code and case testing inside the block, ଏଟା ମୁଁ କହୁଥିଲି ସେଇଠି ପାଖରେ ଯେ ବନ୍ଦ କରିଦବ, ଆଉ କିଛି ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁସନ ହବନି। when a match is found and the job is done, ଯେତେବେଳେ ଆମର ମ୍ୟାଚ୍ ମାନେ ଫୋର୍ଟା ଦେଇଛେ, ତ ଫୋର୍ଟା ଯେତେବେଳେ ମ୍ୟାଚ୍ ହେଇଯିବ ସେତେବେଳେ ତା କାମ ଖତମ, ସେତେବେଳେ କାମ ଖତମ, ତାର ସେତେବେଳେ ଇଟ୍ସ ଟାଇମ୍ ଫର୍ ଏ ବ୍ରେକ୍, ମାନେ ସେଇଠି ସେ ଟାଇମ୍ ସେଇଠି ସେ ଜାଣିବ କି ଆମର କାମ ହେଇଗଲା, ସେଠି ବ୍ରେକ୍ ହେଇଯିବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଦେୟାର ଇଜ୍ नो ନିଡ୍ ମୋର୍ ଟେଷ୍ଟିଂ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଆଉ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। A break can save a lot of execution time because it ignores the execution all the rest of code in the switch block। ହଁ ମାନେ ଏଇଟା ଟାଇମ୍ ବଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ ଆମେ ବ୍ରେକ୍ଟା ୟୁଜ୍ କରୁଛେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ସୁଇଚ୍ କେସ୍ରେ ଯେଉଁ ଯେତେବେଳେ ଅଛି ସବୁଗୁଡ଼ାକୁ ରନ୍ କଲା ବେଳକୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେବ, ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଟାଇମ୍ ବଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁକି ଆମେ ସେଟାକୁ ଡାଇରେକ୍ଟ କ୍ଲୋଜ୍ କଲେ ମାନେ ବ୍ରେକ୍ କଲା ମାନେ ଇଗ୍ନୋର କରିବା ଆଉ ସବୁକୁ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା କ'ଣ ଡିଫଲ୍ଟ ବ୍ଲକ୍, ଡିଫଲ୍ଟ କିୱାର୍ଡ କ'ଣ, ଯେମିତି ଆମେ ବ୍ରେକ୍ରେ କରିଦେଲେ, ବ୍ରେକ୍ ଗୋଟେ ଡିଫଲ୍ଟ କିୱାର୍ଡ ଥିଲା, ବ୍ରେକ୍ ହଁ ସରି ବ୍ରେକ୍ଟା ଗୋଟେ କିୱାର୍ଡ ଥିଲା। ତ ତାର କାମ ହେଉଛି କି ଇଗ୍ନୋର କରିବ, ଯେଠି ମ୍ୟାଚ୍ ହେଲା ପରେ ତାର ସବୁ ଇଗ୍ନୋର ହେଇଯିବ। ସେମିତି ଡିଫଲ୍ଟ କିୱାର୍ଡ କ'ଣ ଜାଣିବା ଆମେ, ଠିକ୍ ଅଛି। The default keyword specifies some code to run if there is no case match। ଦେଖ ଏଠି କ'ଣ କହୁଛି ନା ଡିଫଲ୍ଟ କିୱାର୍ଡ କେତେବେଳେ ଆମେ ୟୁଜ୍ କରିବା, ଯେତେବେଳେ କି ଆମର ଯେଉଁ ଧରାଯାଉ ଆମେ ଦେଇଛେ କି ଆମର ମାନେ ଯେତିକି ଦେଇଛେ, ଧରାଯାଉ ଯେତିକି କ୍ୟାସ୍ ଦେଇଛେ ସୁଇଚ୍ରେ, କ୍ୟାସ୍ ଯେତିକି ମାନେ ଡିକ୍ଲେୟାର କରିଛେ, ତ ଯଦି ଯେତେବେଳେ କିଛି ବି ମ୍ୟାଚ୍ ନ କରିବ, ମାନେ ଧରାଯାଉ 4ଟା କ୍ୟାସ୍ ଦେଇଛେ, ଠିକ୍ ଅଛି, 4ଟା କ୍ୟାସ୍ ଦେଇଛେ, ସେଥିରେ ଗୋଟେ ବି ମ୍ୟାଚ୍ କରୁନି, ତ ସେତେବେଳେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ସେତେବେଳେ ଆଉ ଗୋଟେ ଆମେ କ୍ୟାସ୍ ୟୁଜ୍ କରିବା କ'ଣ, ଡିଫଲ୍ଟ କ୍ୟାସ୍। ସେଇଟା କ'ଣ ପାଇଁ ୟୁଜ୍ ହବ ନା ଯେତେବେଳେ ଆମର ସେଠି ମ୍ୟାଚ୍ ନ ହବ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଡିଫଲ୍ଟ ଆମର ସେତେବେଳେ ମାନେ ଡିଫଲ୍ଟ କେସ୍କୁ ଯାଇକି ସେ ତାର ସେଇଟାକୁ ରନ୍ କରିବ। ତ ଦେଖ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ ଦେଇଛି, ଇନ୍ ଡେ 4, ଡେ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 4 ଦେଇଦେଇଛି, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ସୁଇଚ୍ରେ ଡେ ନେଇଗଲା, କେସ୍ 6 7 ଅଛି, ତ 4 ନାହିଁ, ତ ଏଠି କ'ଣ ହବ, ତ ସେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଏଠି ଚେକ୍ କଲେ ନାହିଁ, ତ ଏବେ କ'ଣ କରିବ ନା ଡାଇରେକ୍ଟ ଡିଫଲ୍ଟ ବୁଲିବ, ଏଇଟା ହିଁ କରିବ, କ'ଣ କରିବ ନା ଡିଫଲ୍ଟ କରିଦେବ। ତ ଏଇଟା କ'ଣ କହୁଛି ନା ଲୁକିଂ ଫରୱାର୍ଡ ଦ ୱିକେଣ୍ଡ, ମାନେ ନାହିଁ ଆମର ଯାହା ଡିଫଲ୍ଟର ଦେବା, ଯାହା ତମେ ଦେବ ସେଇଟା ହିଁ ରନ୍ କରିବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଏଇଟା ହେଲା ଡିଫଲ୍ଟର କାମ। ଡିଫଲ୍ଟର କାମ କ'ଣ ନା ଯେତେବେଳେ ଆମର ସେ ମାନେ ସୁଇଚ୍ କେସ୍ ବ୍ଲକରେ ମାନେ କୌଣସି ଆମର ଯେଉଁ କେସ୍ ଅଛି ସେ ଯେତେଟା ବି କେସ୍ ଆମେ ଦେଖିଥିବା ସେଇଥିରେ ଆମର ମ୍ୟାଚ୍ ନଥିବ ଆମର ଇନପୁଟ୍ ସାଙ୍ଗରେ, ତ ସେତେବେଳେ ଆମର ଡିଫଲ୍ଟଟା ରନ୍ କରିବ, ଡିଫଲ୍ଟରେ ଯାହା ଭ୍ୟାଲୁ ଦେଇଥିବ ସେତେବେଳେ ଆମର ରନ୍ କରିବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଆମେ ଏବେ କ'ଣ ଏଇଟା ଦେଖିଲେ, ଏଇଟା କ'ଣ କହୁଛି ନା not that if the default statement is used to as a last statement in a switch block it does not need a break। ହଁ ଅବଭିୟସଲି, କାହିଁକି ନା ଆମର ଡିଫଲ୍ଟଟା ୟୁଜ୍ କରୁଛେ ସେଟା ହିଁ ଲାଷ୍ଟରେ ଆମେ ୟୁଜ୍ କରୁଛେ, ତ ତା ପାଇଁ କିଛି ବ୍ଲକ୍ ହିଁ ମାନେ ଆମର ବ୍ରେକ୍ ଦରକାର ନାହିଁ, ସେଟା ଆପେ ଆପେ ହବ, ତାର ରନ୍ କରିବେ। ଏଇଠି ଦେଇଛି ଗୋଟେ ସବମିଟ୍ କରିଦେବା, କ'ଣ ଦେଇଛି ଦେଖିଦେବା ଟିକେ। ଏଠି କ'ଣ କହୁଛି ଇନ୍ ଡେ 2 ସୁଇଚ୍ ଡେ ହବ, ଯାହା ଅଛି ସେଠି ହବ। ତାପରେ ସେଟା କେସ୍ 1 କେସ୍ 2 କ'ଣ କହିଛି ବ୍ରେକ୍ ଏନ୍ସର ସବମିଟ୍ କରିଦେବା, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଆଜି ପାଇଁ ଆମର ସୁଇଚ୍ କେସ୍ ସରିଲା, ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଦେଖିବା ହ୍ୱାଇଲ୍ ଲୁପ୍ କ'ଣ, ଠିକ୍ ଅଛି।